للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد. معزز سامعین کرام، میانو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سون کورس آو عربی سیکھے قرآن سمجھے آسان طریقے سے. یم کورسک آز اس شرہم سبق. یم شرہم سبق کس اختتامس تان 94 نئے الفاظ ہیچان یم قرآن پاکس مز 38,538 لٹہ استعمال گمت. چونکہ آج اخ لکٹ سورہ شرہمکس گۄڈنِکِس حصس مز سورۃ الکافرون. یہ سورہ لکٹ سورہ مکی سورہ، مگر یم سات وچھو ات سورس سمجھنے خاطر گوس آسن شان نزول پتہ. چونکہ اخ انسان کر کمپرومائز ہُتھ سۭتۍ یتھ سۭتۍ یتنس اخ بوڑ سبق ملان کہ ربوبیت ٲسۍتن الوہیت ٲسۍتن خداے سٕنٛز شان یُس توحید چھُ اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ کمپرومائز. چونکہ شان نزول چھُ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ یِمو دعوت دِژ، دعوت گٔے پھٲلان اور یم مکٕکۍ مشرق مشرقین مکہ تمو وچھ یہ حالت کہ اسلام دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پھٲلان. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز دعوت چھِ پھٲلان اور ہم کم گژھان. یم مشرق تم کم، تہند تعداد دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کم گژھان. تمن گئی فکر تشویش، تم گئی سوچنس پہ مجبور کہ یہ کیا دلیل چھ. چونکہ اخ جماعت اخ سوز حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت مز کہ تم کرن تمن سۭتۍ کتھ اور آفر آو دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوتاہ تُہۍ مال یژھِو تیوٗت مال دمو تۄہہِ. اگر تُہۍ مالٕچ خواہش چھِ أسۍ دمو مال. اگر تۄہہِ کٲنٛسہِ خوٗبصوٗرت زنہِ ہُنٛد ضروٗرت چھُ، تۄہہِ چھُ یژھان نکاح کرُن، أسۍ کرناوو نکاح تٔمِس سۭتۍ. اور اگر تۄہہِ سردٲری ضروٗرت چھُو، أسۍ دمو سردٲری تۄہہِ. یعنی تِم بٔڑۍ آفر یم تمہِ وقتہٕ یمن ہٕنٛدۍ ییٚمہِ سۭتۍ لوٗکھ ٲسۍ ماٹِویٹ گژھان، یا کانٛہہ اوس پیوان پننس قابوس مز کرُن، یا کٲنٛسہِ اوس پیوان کانٛہہ اوس پانس سۭتۍ پیوان رلاوُن، تمہِ خٲطرٕ ٲسۍ یہِ بٔڑۍ آفر ترٛےٚ. ییٚلہِ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ بہٕ چھُس پننِس یتھ دعوتس پٮ۪ٹھ، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو نہٕ امہِ سۭتۍ کٕہٕنۍ فرق پیٚیہِ نہٕ تِمو. اور امہِ پتہٕ آیہِ یم بیٛاکھ حربہٕ ہٮ۪تھ کہ یِتھ پٲٹھۍ مون نہٕ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کینٛہہ، مگر وۄنۍ دِمو یِمن بیٛاکھ آفر کیٛاہ اوس کہ ییٚمہِ ؤری کرو أسۍ تُہنٛدِ دیٖنٕچ اتباع. تٔمۍ أکِس خۄداے سٕنٛز عبادت کرو أسۍ. ییٚمِس خۄداے سٕنٛز تُہۍ عبادت چھِو کران، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی ییٚمہِ سٕنٛز تُہۍ عبادت چھِو کران ییٚمہِ ؤری کرو أسۍ تٔمۍ سٕنٛز عبادت. مگر بیٚکہِ ؤری کٔرِو تُہۍ سانٮ۪ن یِمن أسۍ عبادت کران چھِ. أسۍ کرو تُہنٛدِس أکِس خۄداے سٕنٛز عبادت، تۄہہِ چھو کرٕنۍ بیٚکہِ ؤری سانٮ۪ن سارنٕے خۄداین ہٕنٛز عبادت. أتھۍ شانِ نزول، یہ شانِ نزول یہ سورہ گو نٲزِل یتھ منٛز صاف طور پر آو فرماونہٕ. تہٕ وٕچھو اتھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ اسہِ یتھ سورس منٛز توحید سمجھاوان. قل سورۃ الکافرونس منٛز قل گو کہہ دیجیے، قل کہو یا کہہ دیجیے. قل کہہ دیجیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یمن ؤنِو حظ قل کہہ دیجیے. امرک سیغ قال یقول سے بنا ہے قل. یہ پرو أسۍ برونٛٹھ کُن قل کہہ دیجیے. قل یا ایوہ، یا پرو تھا ام برونٛٹھ تہِ یا ایوہا ایوہل. تشہدس منٛز پرو أسۍ یا ٲسۍتن یا ایوہا ٲسۍتن، یم چھِ حروف ندا آسان، یم چھِ آواز آسان یتھ أسۍ ونان چھِ اے. یہ پرو أسۍ ام برونٛٹھ چھُ آلریڈی پوٚرمُت تۄہہِ. یا ایوہل قل کہہ دیجیے ایوہل کافرون. قل یا ایوہل کافرون. قل یا ایوہل کافرون. کافرون. قل یا ایوہل کافرون. اے کافرون. کافر کی جمع کافرون یا کافرین. یہ چھُ پوٚرمُت پتھ کُن چھُنہ. کافر کی جمع کافرون یا کافرین. یِتھ پٲٹھۍ باقی مسلمون مسلمون مسلمین، مؤمن
मुमिनून मुमिनीन, इधर पर काफिर काफिरून काफिरीन। कुल कह दीजिए अय्युहा ए अल काफिरून काफिरो, अय्युहल काफिरून ए काफिरो, कह दीजिए कि ए काफिरो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दीवस यमन काफिरन आवाज, यमन वनियो तो सा कुल या अय्युहल काफिरून। ला ला माने ला अअबुदु, अअबुदु मैं इबादत नहीं करता। अबदा अबदा याअबुदु, याअबुदु से ताअबुदु, ताअबुदु से फिर अअबुदु, मैं इबादत नहीं करता हूँ। ला अअबुदु, ला और बराबर ला अअबुदु, ला अअबुदु मैं इबादत नहीं करता हूँ। हालस मस युस जमान पकान छु यत मस गड गई यमिश नफी। ला अअबुदु मैं इबादत नहीं करता हूँ। माँ माँ से त्रा माने इस पर अम ब्रोट माँ माने क्या, माँ माने नहीं और माँ माने जो। ये कंजक्शन दोन जुमलन पान वन रलावा। माँ जिसकी, जिसका, उसकी, जो, ठीक है, जिस जो जिसकी। माँ ला अअबुदु मैं इबादत नहीं करता हूँ। माँ ताअबुदून जिसकी, माँ ये माने जिसकी, ताअबुदून ताअबुदु ताअबुदून ये चाहिए ताअबुदून। खाली जहन थोन हाजिर बाकी से पोर्मुत। ला अअबुदु मैं इबादत नहीं करता हूँ। मा ताअबुदून जिसकी, ताअबुदून तुम इबादत करते हो, तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करता हूँ। ये गो हाल। यानी ये तो मैं बहकावन कोशिश करान क्या तथ मज बह कह अत मज कौन कंप्रोमाइज। बाकी गो सोरे पान वन इकोट बाकी रलान पान बाकी मामलात मगर तौहीदस मज कह शिरकस मज कह। ला अअबुदु मैं इबादत नहीं करता हूँ। मा ताअबुदून जिसकी तुम इबादत करते हो। वला वा ला वला और नहीं। ला अअबुदु मा ताअबुदून वला अंतुम, अंतुम ये क्या है ज़मीर अंतुम। वला अंतुम हुआ हम, अंत अंतुम, अना नहनु, अंतुम अंतुम जमा अंतुम। वला अंतुम और ना तुम। वला अंतुम आबिदून, आबिदून आबिदून ये परो ब्रोट या सबकस मज ब्रोट को। आबिद की जमा आबिदून और न तुम आबिदून इबादत करने वाले हो, इबादत करने वाले हैं, न तुम इबादत करने वाले हैं। वाला अंतुम आबिदून और न तुम इबादत करने वाले हैं। ये माजिस कुन ब्रोट ये मुस्तकबिलस कुन गडोस हाल अम पद गो मुस्तकबिल फ्यूचरस मज। वाला और न तुम इबादत करने वाले हो। वाला तुम आबिदून माँ जिसकी, माँ अअबुदु, अअबुदु आयत की वजह से हम पढ़ते हैं अअबुदु। वाला अंतुम और न तुम इबादत करने वाले हो और न तुम इबादत करने वाले हैं। मा ताअबुदून जिसकी, मा अअबुदु जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ठीक। त्रेयम तो पूंचम सेम, त्रेयम आयत तो पूंचम आयत सेम और अम पे चूरम आयत। वला अना, वला वला अना, अना ये जमीर ज़माइरे मुनफसिला। वला अना इसको पढ़ते अना, अना नहीं अलिफ रोजा साइलेंट, ठीक है। वला अना और ना मैं। वला अना आबिदुन देखिए अब आया आबिदुन, ये वाहिद है ना, वाहिद चुने इतना। वला अना आबिदुन, वला अना आबिदुन मा और ना मैं इबादत करने वाला हूँ फ्यूचरस में, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ। तो करियो कुछ कोशिश लेकिन मैं इस दीन से फिरने वाला नहीं हूँ। बह चेंज कर कंप्रोमाइज कर तौहीद तालीम
ولا انا عابد اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم ما عبدتم ٹھیک ہے. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی. عبدتم عبدا عبدو عبدتم جس کی تم نے عبادت کی. تم نے اور جو تم سے پہلے تھے تمہارے آب و اجداد جو بھی تھے ان کی بھی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں. سان آب و اجداد کیا اس کران اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے, اللہ تعالیٰ کرے تمہیں مغفرت. لیکن اگر اللہ بچائے اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ان سے کوئی خطا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے تمہیں معاف. ہمیں مواخذہ ہوگا ایسا پکڑ پنس پہ کہ اگر تمہیں پتہ ٲسو اس کے بعد بھی آپ نے کیوں کیا. بعض وچ نہ سوال تراوان سے تیلے سے تہند آب و اجداد غلط وہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے یہ کرتے تھے. ہمیں دیکھنا ہے اس یل حدیث قرآن پاک آو برونٹ کن پھر ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے. جو یہ اس دین صحیح دین چھو وانا اس تی کرن. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم سے پہلے والوں نے کیا کیا. اگر انہوں نے صحیح کیا ہے دینس میں تمیک ثبوت بہت اچھا. اور اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے یس تو شریعت میں سان خطر چکی ہے اللہ تعالیٰ یہ سے اللہ تعالیٰ کا تمہیں مغفرت ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے. لیکن اس گس پکڑ ہم جانتے تھے یہ صحیح نہیں ہے اس کے باوجود ہم نے اس کو کیا. اس لیے فرماون والا انا اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی وہ پتم استقاط. نہ ہم پیچھے جو کچھ ہوا ہے نہ ہم وہ کر سکتے ہیں نہ آگے کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور پھر وَلَا أَنْتُمْ عابدون ما عبدت ما اعبد والا اور نہ میں اور نہ تم عبادت کرنے والے ہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم ہم نے پڑھا تھا لہو لہم لکا لکم تم سب کے لیے ہیں. لی میرے لیے لنا ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے. یہ تو پڑھیے دس لکم تمہارے لیے لکم تمہارے لیے لکم دینکم تمہارا دین دینکم دینہ اس کا دین دینہم دینکا دینکم دینی دیننا ہمارا دین. لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین تمہارے لیے تمہارا دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے. وَلِيَ اور میرے لیے لیا میرے لیے ولی دین اصل میں تھا دینی. ٹھیک ہے. یہ دینی یہ زیر سے نشاندہی یم چیز کہ یتنس دینی میرا دین. یہ زیر نقص آسن دینن اصل لفظ گوس آسن دینن لیکن یہ زیر سے اشارہ دیوان ایسے آیت رکان آیت پڑھان دینی زیر. تو اس کا مطلب ہے ولی دینی اور میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہے. لکم تمہارے لیے تمہارا دین تہند دین جو تہ مبارک ہمارے لیے ہمارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے. بنا کر کمپرومائز ات مز کی بنا کر تہند قبول کی یہ آفر چھ میں قبول کی دینس مز ات مز کمپرومائز کی توحیدس مز کی ربوبیتس مز کی الوہیتس مز کی خدا سند صفات مز گژھِ کمپرومائز یہ وچن اس یہ بوڑ توحید درس ملان اس فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمن لکم تہند خاطر دینکم تہند دین اور میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہے. آئی سمجھ گو کلیئر. چل اللہ تعالیٰ دین سمجھ توفیق وما علینا الا البلاغ.